Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Sylvie Dwi. Di video kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup look natural. Buat kalian yang penasaran gimana caranya aku bikin look natural kayak gini, tonton terus videonya sampai habis. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi. Sekarang kita lanjut ke videonya.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.